बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। इस्लाम की 5 बुनियादी तालीमात हैं, तौहीद, नमाज, ज़कात और हज के साथ माह रमज़ान के रोज़ों का भी शुमार है। माह रमज़ान बड़ी फ़जीलतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में अहले ईमान की तरफ अल्लाह ताला की खुसूसी रहमतें मुतवज्जे होती हैं। अहादीस में रमज़ान करीम के बड़े फ़ज़ाइल और बरक़ात मज़कूर हैं। अहादीस के मुताबिक रमज़ान के 3 अशरे 3 मुख्तलिफ़ खुसूसियात के हामिल हैं और हर एक पर खुसूसी रंग गालिब है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़रत का और तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है। यूँ तो रमज़ान का पूरा महीना दीगर महीनों में मुमताज़ और खुसूसी मकाम का हामिल है, लेकिन रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिनों यानी आखिरी अशरा के फ़ज़ाइल और भी ज़्यादा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा में इबादत व ताअत, शब बेदारी और ज़िक्र फ़िक्र में ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते थे। अहदीस में ज़िक्र है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा में इतना मुजाहिदा किया करते थे जितना दूसरे दिनों में नहीं किया करते थे। इस हदीस से मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात रमज़ान के आखिरी अशरा में दीगर अय्याम के मुकाबले में बढ़ जाते थे। रमज़ान के आखिरी अशरे की फ़जीलत एक और वजह से भी ज़्यादा है कि इसमें एक ऐसी रात होती है जिसे शब कदर कहा जाता है। ये रात आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से कोई एक रात हो सकती है। या तो 21वीं रात हो सकती है, या फिर 23वीं, 25वीं, 27वीं, या फिर ये 29वीं रात हो सकती है। ये वो रात होती है कि जिस रात अल्लाह की रहमत अपने बंदों को आवाज़ें देती है कि है कोई मुझसे रिज़्क़ का तलबगार जिसकी मैं झोलियाँ भर दूँ, है कोई जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला हो, मैं उसके गुनाह माफ़ कर दूँ, है कोई मुझसे जो औलाद का तलबगार हो, मैं उसे औलाद अता कर दूँ। यानी अल्लाह की रहमत जोश पर होती है, अल्लाह की रहमत अपने बंदों को आवाज़ें देती है। और इस रात हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम मलाइका के साथ इस ज़मीन पर उतरते हैं और ये रात तुलूए फ़जर तक बरकतों और अल्लाह की रहमतों को समेटने की रात है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम रमज़ानुल मुबारक की 23वीं शब की इबादात, ज़िक्र, अज़कार और नवाफिल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले शब कदर की फ़जीलत के बारे में चंद बातें आपको ज़रूर बताएंगे। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की सबसे अहम फ़जीलत व खुसूसियत ये है कि इसके अंदर एक ऐसी रात पाई जाती है जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल है। और इसी रात को कुरान मजीद जैसा अनमोल तोहफ़ा दुनियाए इंसानियत को मिला। यानी कुरान मजीद इस रात में मुकम्मल हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रात की फजीलत में पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई है। इरशाद हुआ कि हमने कुरान करीम को शब कदर में नाजिल किया। आपको क्या मालूम कि शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीनों से भी बेहतर है। इसमें फरिश्ते और जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए ज़मीन पर उतरते हैं। ये रात सरासर सलामती है और फजर के तुलू होने तक रहती है। सूरतुल क़दर जो कि कुरान मजीद में एक पूरी सूरा इस रात के बारे में नाजिल हुई है। एक दूसरी आयत में इस रात को मुबारक रात कहा है। इरशाद होता है कि कसम है उस किताब की जो हक को वाज़े करने वाली है और हमने इसे एक मुबारक रात में नाजिल किया है। सूरत दुखान में ये बात मौजूद है। चुनाचे शब कदर की इबादत का सवाब 1000 महीनों यानी कमो बेश 83 साल की इबादत से भी ज़्यादा है। नीज़ इसी रात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को यकबारगी लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल फरमाया और फिर इसके बाद नबुव्वत की 23 साला मुद्दत में हस्ब ज़रूरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा। इन्हीं आयात से ये भी मालूम होता है कि इस रात को मलाइका नाजिल होते हैं जिनका नुज़ूल रहमत व बरकत का सबब है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना यानी रमज़ान तुमको मिला है, इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इससे महरूम रहा गोया वो तमाम खैर से महरूम रहा, और इसकी खैर व बरकत से कोई महरूम ही बेबहरा रह सकता है।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کی 23ویں شب کے نوافل آپ نے اس طرح سے ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 بار پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے، اور پھر سلام کے بعد 70 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کی اللہ تعالی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ 4 رکعت مزید آپ نے ادا کرنے ہیں، یہ بھی 2 سلام کے ساتھ ہی آپ نے ادا کرنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 بار اور سورہ اخلاص 7 بار پڑھنی ہے، اور سلام کے بعد آپ نے 70 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھنا ہے۔ یہ نماز حاجات کے لیے بہت مجرب ہے۔ یہ نماز مشکلات کو ختم کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کی مغفرت کے لیے بھی یہ 4 نوافل بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کی اللہ تعالی حاجات بھی پورا فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کی بخشش بھی فرمائے گا۔ اس کے علاوہ پیارے دوستو، 23ویں شب کو سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھیں اور سورہ رحمان 3 مرتبہ پڑھیں، یہ بھی بہت افضل کام ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا پڑھو۔ دعا سماعت فرما لیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ دوبارہ سے سماعت فرما لیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، اس میں شک نہیں کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف فرما دیجئے۔ دیکھیے کیسی دعا ارشاد فرمائی، نہ زر مانگنے کا بتایا، نہ زمین، نہ دولت، کیا مانگا جائے؟ صرف معافی۔ بات اصل یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ سب سے زیادہ کٹھن ہے، وہاں پر اللہ رب العزت معاف فرمائے گا تو ہی کام چلے گا۔ اگر معافی نہ ہوئی تو خدا نخواستہ عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، تو دنیا کی ہر نعمت اور ہر لذت اور دولت و ثروت بیکار ہو جائے گی۔ اصل شے معافی ہے اور مغفرت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا رہا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ شب قدر کی تلاش کے لیے سب سے بہترین طریقہ اعتکاف کرنا ہے۔ مسجد میں معتکف کو اسی لیے لایا گیا ہے کہ شب قدر کی تلاش سہل ہو، کیونکہ بہت سے آدمی ہوں گے، جب سب ایک ہی کام میں مشغول ہوں گے تو دل بھی لگ جائے گا۔ اس میں بھی عجیب حکمت ہے کہ شب قدر کی تاریخ معین نہیں ہے، کیونکہ مقصود 5 راتوں میں جگانا ہے۔ پھر سبحان اللہ، اس میں یہ کیسا اعتدال ہے کہ متواتر 5 راتوں میں نہیں جگایا گیا، 1 رات جگایا اور پھر 1 رات سلایا، اور پھر اس سونے میں بھی ثواب جاگنے کا ہی دیا گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر 2 اشخاص میں جھگڑا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی ہے۔ کیا بعید ہے کہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب میں تلاش کرو۔